अरे पांड्यान बीजेपी छाड़नी कि नवीन पांड्यान को छाड़नी सुजाता पांड्यान को छाड़ना स्वामी स्त्री बीजेडी गोटे से विषय में आलोचना करिया माने बोका भी पहुंचे ये नवीन पट्टनायक पठे कारण से इंटरनेशनल लीडर नवीन पट्टनायक खाली आम राज्य नी भूमिकंप जहाँ पांड्यान बुझ कौन कले आम लोक सुविधा दे पारिबा रिलीफ दे पारिबा ये जे कहते से ही खाई जाऊ से बढ़िया काम करते राज्यर पांड्यान फेरिया दरकार निहाती ये केंद्र कहते बांधि बोली हमें ये कौ बाध्य आंकर कहीं रसी आंकर रसी कहीं ये निजे कौन बदे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नगद हम देख तमें हाँ हाँ किंतु भक्तदास आसला पर पांड्यान मोहन माझी एवं नवीन कुआरे लिभिगले मारी चल जहा हो बढ़िया काम कर से कहला आम केमझर दादन आउ ना लोक देखेदे भगवान देखेदे अरे मान जो राज्य जो जिलार मुख्यमंत्री तू सबुठ हास्ट दादन से आम जाई कम बयस कम करू देख रे मोहन भारती परिड़ा कि दक्षता तुम रहे तमें योजना कल सुभद्रा 30 टका लज्जा लगुनि तमें योजना कल पखाल 2.5 कोटी जीवी जीवक रेकर्ड तुम रेकर्ड कर फुटाणी मारनी तुम गोटे हो जाइछ उपमुख्यमंत्री केबे एमएलए ही नथल आ मोहन बाजी हो जाइछ मुख्यमंत्री पेलु पेलु जो जाव कर्मचारी मैंने कम करना ये सरकार कौ दिन में जीव कम कौन करेंगे किसी कम हो 2 वर्ष होगा कि बही टेस्ट बही जो भूल तथ्य सेमती रही चेंज हवा तेणु लक्ष्मीपुरा जोगेबे टेस्ट बुक रे जो मिस्टेक सुधारिया ये काम से कम नु कंप्यूटर जुगे कौन भूल रही 180 भागे तुमको आग देखे विधानसभा ओडिशा कर्णाटक विधानसभा आग देखे लक्ष्मीपुराण बही कौन भूल अच्छी देखनी जानी आजिकल जो कंप्यूटर दुनिया मोबाइल दुनिया लक्ष्मी सकाल पूजा कर लोक बचाई आउ कौन से पुराण नहीं कि करेंगे बहु वर्षर बही से लक्ष्मी पुराण ये कौन चेंज करेंगे सुभद्रा ना मेंशन ना सुभद्रा को पूरे ओहो हो पारे एगुड़ाकर जवाब पानी गार मूल्य कि पृथ्वी देवता जगन्नाथ गुंडीचा है रथ अंडर टाइम रे बढ़िया उचित नुह अमेरिका रे जर्मन रे इंग्लैंड रे जो अधीना रथ बंद करा जाऊ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की लिखिंट पूरी महाराजा 1,00,000 मौड़मणि बढ़िया करछंती रथ रथ संभार हवा उचित अधीनिया रथ केबे को जो कंट्री रे को राज्य रे को जिले रे हवा उचित बारंबार चिठी लिखला पर इसको काई मन अति बहादुर देखो अति बहादुर देखो बाध्य जनसाधारण आंदोलन करेंगे इस्कन विरुद्ध रे चारियार जो इस्कन भारत सब होती ताला पड़ी सारा विश्व अदिनिया रथ जदि चले विराट विप्लव हम श्री 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 जगन्नाथ गुंडीचा मोहन माझी केते लक्ष्य क्यों कपिलेश्वर तो गोटाए गछ पोचिच गला वर्ष गोटे पोचर सुंदर पदा से मरी काली गोटे गछ कपिलेश्वर पोच आ लक्ष्य केते माँ
ଆଏ ଜନସାଧାରଣ ପୋତିଛନ୍ତି। ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋତିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଗ୍ରୀନ ମହତାବ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପୋତିଥିଲୁ ଏସବୁ ଗଛ। ଆଉ ତମେ କୋଉଠି କାହାକୁ ପୋତିଲ? ଗଲା ବର୍ଷ ଏଥର ସୁନ୍ଦରପଦା ଗୋଟେ ଗଛ ପୋତିଲ ସେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଛି କପିଳେଶ୍ୱରରେ କାଲି ପୋତିଲ ପଞ୍ଚୁଚୂଡ଼ା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତମେ କଣ ଗଛ ପୋତିବ? ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ତମର ଜନ୍ମ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛ। ଯୋଉଠି ଫ୍ଲାଇଓଭର ହବା କଥା ରାଜଭବନଠୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସେ ଜାଗାରେ କଣ 8 ଟିକିଆ କରିବ ପରା। 2.5 ଲକ୍ଷ ଗଛ କଟା ହବ। 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ। 2 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଝୁପୁରି ଉଚ୍ଛେଦ ହବ। କାଢୁଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଯଦି କାଢୁଆ ମେଟ୍ରୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କରୁଥିଲା କହୁନି। ଯଦି କାଢୁଆ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିଛି 8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲାଇଓଭର ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନଠୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଦେଲେନି। କାରଣ ଅହଙ୍କାର। କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ରେନ କରିଥିଲା ବନ୍ଦ। କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଛି ବନ୍ଦ। ଲୋକ ତଡାଇ ଭଲ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ଗର୍ବରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଛ କାଟିଦେବେ, ଝୁପୁଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଦୋକାନକି ହଟେଇ ଦେବେ। 2 ବର୍ଷ ଲାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛି ନା ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି? ସିଏ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି କି? ହଉ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଣ ହବା କଥା? ଗୋଟେ ବେଳା ପଡିଯାଇଛି। ଏ କୋଉ ଦିନ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଡିବି ନଥିବ। ଡିବି ଜଳୁଥିଲା ଏଇନା ଦୂର ହେଇ କୋଉ ଦିନ ଡିବି ଲିଭିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ସେ କାମଦାମ କିଛି ହଉଛି? ତମ କାଲି ଅଫିସର ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ହବ କୋଉଠି କାହିଁ ଖାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାମ କାହିଁ? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ ଦେଖୁଛ? ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ରୋଡ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି ଯୋଉ ରୋଡ ଖାଲ ଦେଖେ ଲେଖା ଖାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟା ଯାକ ବମିଖାଲ ଖାଲ, ବରମୁଣ୍ଡା ଖାଲ, ଝାରପଡା ଖାଲ, ନଖିସାଗର ଖାଲ, ଓଲଟନ ଖାଲ, ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଖାଲ, ପୋଖରୀ ପୁଟୁ ଖାଲ, ଚାରିଆଡେ ଖାଲ। କଣ ହଉଛି ଏଠି? କି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି? କିଛି ହେଇପାରିବନି। 2 ବର୍ଷ ଗଲା କୋଉ ଦିନ ଯିବେ ଇଏ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଖାଲଟା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। କିଛି